welcome to Mommy Granny's vlog. For today's vlog, there is a party. Party of our patient, dialysis patient, watcher, get together. Sa DDCI, ma'am. Entrance na po tayo, 20. Ang Hidaya, 10. Napaday bayad ang entrance? Area lang may nang gibayaran, ma'am. Area lang iparin. Area? Ano ba ko'y dalang kwarto? So, ayan guys! Andito na kami! Ayan! Saan kaya dito? Yan na yung tugtog natin? Yan na yung tugtog? Ha? Ay, layo pata? Patay! Oh? Dapat kakain na tayo kay gutom na. Dapat kain na kay mahay po na mga pasyente. Ha? Masing na water ang ditson. Nahog. Patay. Ay, patay. CPR dahil ko din. Dagat Fiesta Beach Resort. Pagmamalit sa gifts. La, ako wala. Wala gani ko kayo. Man sila ikuan na mag-gifts. Sa may gate wala. I need 5 participants in Visually. each group. So, Ate! lima na ba ang yung pilion para Ate! appeal sa parlor games? And then, Video. not parlor games na pwede lang patients Video, sa video. muna. Kapit parlor games na for watchers na mo nag-drive physical na buhaton. So, para sila mako ang mga patient. Ay, ano ba yun? May I request everyone to come here in front. Tapos let's have a John! Unsay capital of France? Alamansi. Kalamansi! Very good kay Kakaisyon. Nindot kayo mong na-organize. Hi guys! Eating time! Ayan! Eating time na! Christmas party sa Davao Dialysis Center! Hi Sir Dan! Hindi siya makaya. Makaya. Uy, bagay oh. Ayun o. Ano si Brenda oh. Ayan, hi! Kainan na! Hello! Ayan guys, party namin. Dialysis patient, watcher and patient. Ayan, Merry Christmas! Okay, ikot ako. Akong plato. Dali, Roy. Sige lang, sige lang.
John. John, Merry Christmas! Ate Beth, Merry Christmas. Merry Christmas! Anak ka na, Weng. Merry Christmas, Weng! Come on, leave your breakfast on. Yes, me. I can't deny this feeling. Long for your kiss. Go on, go on. Yes, come on. And if there's tomorrow, and I'll be down. Back to state group. Grace, nakasunod na ka? Last meeting, community dance ang mukha. Community dance ang mukha, Zumba. O, tagay mo na kayo ulit sa mukha. Walang grupo kayo, sabay ka naman. Okay. Sige na! Kasayaw na ganit sila kayo. Nakotso pa lang kaka. Naketap. Naketap ka kayo. Kaya. Ay, manaway ka kasayaw. Kasayaw. Dapat hindi mo kakitawa. Kasayaw. Ang sabong sa mata. Tumutulo ko. Ako na po sa steering wheel. Piling sa mata. Oh, basta kayo Kinsay pinakamay. Nakita ang eyes. Kinsay pinakagamay. Group 2! Ihatag ito ang eyes. Magaling sila bingo! Gikuha na nga ito ka. Go!